मोहि चाकरी मोहि चाकरी नेउछि विदाय पूरी गला साथिए तो नहीं तो पाय केही मत चाहिए भी रखी पारिबेनी सरकारी नियमरू छाड़ पड़िबेनी दिन सरी गला मोर दिन सरी गला मोर उइलानी इंदु सुख सरी गला विदाय बंधु 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 प्रार्थनार घंटी शब्द बाजिबनी काने बारंबार बसी चिंता करुथिबी मने प्रार्थनार घंटी शब्द बाजिबनी काने बारंबार बसी चिंता करुथिबी मने पाठ पढ़ा संगे पुणी मध्याह्न भोजन तार संगे पुणी खाता हुए संपादन विद्यालय परिवेशे नथिब बंधु सुख सरी गला विदाय 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 बंधु जातीय पर्व को पालुथिलु मिलिमिशि से दिन आसिले भाबुथिबि घरे बसी जातीय पर्व को पालुथिलु मिलिमिशि से दिन आसिले भाबुथिबि घरे बसी केते बेले समय तो मोर गला पूरी आउ केबे विद्यालय आसिबिनि फेरी एबे मु गला परे जे निंदिबनिंदु सुख सरी गला विदाय बंधु सुख सरी गला विदाय बंधु सुख सरी गला विदाय बंधु सुख सरी गला विदाय countless hours but also brings in a tremendous and to show us the light of knowledge and wisdom. We wish you all the best. गांधी केबेले कस्तूरबा व्यतीत से गांधीजी हो पारते ना तेणु समस्त श्रेय मैडम समस्त श्रेय मैडम को त्याग स्वीकार कर कारण वर्ष वर्ष धरिक सार ये रही जाती काँ भाँ गाँ को जाती ये सहित मोर भल भाव जानी अनेक थर आमको मोर होटेल देखा हुई सार जो दिन रोसे कर होटेल रुटी टे धरिक आसे एणु से जड़े व्यक्तित्व से जड़े टीचर प्रकृत आजिकल समाज विरल स्वागत जनाऊँगी अभिनंदन जनाऊँगी स्वागत जनाऊँगी मैडम को स्वागत जनाऊँगी अनुष्ठान जड़े व्यक्ति हिसाब से ग्रहण करवा ना से निजे जड़े अनुष्ठान एवं एक कथा देखिले आमको ईर्षा हुए जे जड़े समस्त गुरुजन को नमस्कार छोट मान मोर शुभकामना मो जीवन गोटे प्रथम कविता देखी सार विषय
ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି ଲେଖିନଥିଲି ତ ଲେଖିଛି ଯଦି କିଛି ପଦ ମାର୍ଜନା ଥିବ ତାହେଲେ କେହି ଧରିବେନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛି। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିପଦ କହୁଛି। ଏ ମାଟି ଝୁରିବ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମହାନତାକୁ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଆଲୋକକୁ। ଏ ଆଖି ଦେଖିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ। ବହୁତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅବିଚଳିତ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ। ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ। ଏ ଆଖି ଝୁରିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଲି ଗାମୁଛାକୁ ଆଉ କୁଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ। ଏ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନକୁ। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ 2 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଆଉ ପାଏ ଆଳୁକୁ। ଚାଉଳ କିଲୋକୁ ଆଉ ଟଙ୍କାକର ଚିନି ଆଉ ଚା ପତିକୁ। ବିନା ବିଜୁଳିରେ ଆଉ ମଶା ଡାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ। କେତେ ରାତି କଟିଛି ଉଜାଗରେ, ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ ଆମେ। ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ। ଯୁବା ବୟସରେ ପରିବାରକୁ ଦୂରେଇ ନିଜକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏ ତପବନକୁ। ଏହି ତପବନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ, ତଥାପି ବହୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଏହାର ମାନ। ଝୁରିବ ଏ ପାଣି ପବନ, ଝୁରିବୁ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଆଉ ମାଗଣା ଟ୍ୟୁସନକୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଖି ଆସିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଲୁଙ୍ଗି ଆଉ ମସିଣାକୁ। କେମିତି ଭୁଲିବୁ ଗୋଟିଏ ହଳ ପୋଷାକରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷକୁ। ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର 34 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ। ଜଣାଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କହିଲେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝୁ। ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ, ମେଳାପି, ଜନସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷାକାରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷାର କର୍ଣ୍ଣଧାର। 1991 ମସିହାରୁ ଏଯାବତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଥକି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ 35 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଝାରେଡ଼ି ରାଧାଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶିବକୁଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଅବସର ଜୀବନ ସୁଖମୟ, ପ୍ରେମମୟ, ନିରାମୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।
समस्त अनुची सर कथा कौच हम किन खुशी लगुच चैनल सब्सक्राइब करना चैनल मोर सब्सक्राइब करते पड़ी